Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la partie de l'importance géologique des fossiles. Premièrement, on va voir le rôle des fossiles dans la datation sédimentaire et la détermination du milieu sédimentaire. L'importance géologique de chaque type de fossile. Premièrement, on a les fossiles stratigraphiques. Les fossiles stratigraphiques permettent la datation des couches sédimentaires. المقصود بهذا أن les fossiles stratigraphiques تسمح بتأريخ الطبقات الرسوبية. Deuxièmement, on a les fossiles de facier. Les fossiles de facier permettent de déterminer les milieux de sédimentation et la paléogéographie. المقصود بهذا أن les fossiles de facier تسمح بتحديد مناطق الترسيب في العصر الباليوغرافي. Bien, on a deux photos. La première photo explique les fossiles stratigraphiques et la deuxième explique les fossiles de facier. Maintenant, on va voir les fossiles stratigraphiques et les fossiles de facier. Les fossiles stratigraphiques, on trouve les fossiles stratigraphiques dans les trilobites. Les trilobites هي ثلاثي الفصوص. نقصد بثلاثي الفصوص امتداد تشريحي لعضو في الجسم. ثلاثية الفصوص تتواجد في الأمونات حيوان الأمونات. On a les fossiles de facier. Les fossiles de facier dans les fossiles de facier on a les fougères. Les fougères كنقصدوا بها نبات نوع من النباتات. اي هذا النوع من النباتات كيتجلى مثلا في لي زورسان مثلا هو قنفذ البحر. Maintenant on va voir la datation relative. L'établissement de l'échelle stratigraphique est basé sur différentes méthodes et principes. Très bien. On a premièrement le principe de superposition. مبدأ التراكب. Une strate est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. نشرح هذا أن مثلا لدينا واحد الطبقة في الوسط هي أقدم من هذيك اللي تحت منها وأكثر حد أكثر حداثة. اون برانسيب دو سوبربوزيسيون كما قلت عندنا مثلا ثلاثه ديال الطبقات. الطبقه اللي في الوسط هي احدث من هذيك اللي تحت منها واقدم من هذيك اللي فوق منها. دوزيامون اون برانسيب دو كونتينيتي. برانسيب دو كونتينيتي هو مبدا الاستمراريه. مبدا الاستمراريه قلنا مثلا une strate encadrée par deux strates repères à le même âge sur toute son étendue. عندنا مثلا واحد الطبقه مغطاة بجوج طبقات. هاد جوج طبقات عندها هاد الطبقة عندها نفس لاج مع جميع مثلا المستوى ديالها. جميع مثلا هي كاينه في المستوى اسفلي راه عندها نفس العمر مع هذاك المستوى. Troisièmement, on a le principe d'identité paléontologique. On a par exemple deux couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques ont le même âge. نشرحوها أن مثلا لدينا جوج طبقات كوش وسترات راه بجوجهم كيعنيو طبقات. دو كوش مثلا جوج طبقات كونتونون كيتواجدوا بهم لي ميم فوسيل نفس المستحثات. هاد نفس المستحثات عندهم إلا كانت مثلا جوج طبقات فيهم نفس المستحثات دونك هاد جوج طبقات راه عندهم نفس العمر. Le principe de superposition, on a ici des définitions pour le principe de superposition. Une strate est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle recouvre. Et principe de continuité en strate encadré par deux strates repères à la même âge sur tout étendue. Principe d'identité paléontologique. Deux couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques ont le même âge. هادو اصلا راه هما نفسهم اللي شرحنا في الجدول الثاني فقط هنا مكتوبين بشكل اخر. Troisièmement, on a rôle des fossiles dans la subdivision des temps géologiques. En étudiant les fossiles stratigraphiques, les chercheurs ont subdivisé le temps géologique
en aire et période. Il élaborait une échelle stratigraphique. Très bien. باش نشرحوا هذا مثلا لدينا العلماء درسوا واحد الدراسة حول هذوك المستحثات وكونوا واحد الإشيل ستراتيغرافيك. فهاد الإشيل ستراتيغرافيك كانوا وجدوا بزاف ديال الحقب وبزاف ديال الأزمنة والعصور كما هو موضح في الصورة. مثلا لدينا كل زمن وكل حقبة مثلا كتجسد واحد الحيوانات. مثلا الحقبة الأولى كما شفنا كتجسد لنا الماموت، كتجسد لنا الإوز الكبير، كتجسد لنا الإنسان نوع آخر من الإنسان. كذلك الحقبة اللي وراها كتجسد لنا النمر اللي عنده 2 فكين كبار، والطريقه راه مستمره بنفس الشيء. كل حقبه عندها حيوانات اللي كتميزها. كاين حقبه اللي كتميزها ديناصورات، حقبه اخرى كتميزها ديناصورات. كل حقبه عندها واحد الحيوانات اللي كتميزها كما هو موضح في الصوره بشكل مفصل. La datation absolue, l'étude de la radioactivité des roches radioactives، بمعنى دراسه ديال النشاط الإشعاعي ديال لي غوش راديوكاتيف ولا الصخور الإشعاعية اللي مثلا اليورانيوم ولا الكربون 14. اي بريسيز يعني كتحدد دي كوش بيرمي اون داتاسيون ابسولي، يعني واحد التاريخ محدد ديال الصخور الرسوبية. إلى هذا المرفق أتمنى أنكم استفدتم استفادة جيدة، وإلى اللقاء.